આપણા આદિવાસી માણસો કરતા એક જરૂરી સૂચના મારા મધ્ય પ્રદેશ આદિવાસી ભાઈ આપણા સેંડવામાં આપણા મધ્ય પ્રદેશ નવલું મુખ્યમંત્રી ડોક્ટર મોહન યાદવ આપણા સેંડવામાં દીતવારો દાહડે 24 માર્ચ દાહડે હુલિન દાહડે આપણા સેંડવામાં આવને બાજરોયું ભૂંગરિયા દાહડે એને સેંડવાન કિला के अंदर रहसे 2-3 घंटा लोगन नवलु मुख्यमंत्री रहसे एने पूर्व विधायक अंतर सिंह आर्य एने सब रहसे इना कार्यक्रम में आवनो झुणी बोलता आइट साइट वाला भले नेतागिरी काजे नहीं देखे तो त्यार भंगिरी देखने कोई नावजू बाखू नावजू मारा भाष्यो दीतवारो दाहडे सेंदवामा नवला मुख्यमंत्री काजे देखने करता एने हे काय भाषण करतो रहलो इना भंगिऱ्या कार्यक्रम में हे समवणे करता आपणा आदिवासी माणसे जत्रा बे तत्रा सेंडवान भंगिऱ्या में आवजू सेंडवान भंगिऱ्या में किला अंदर रहसे।